पुराने जमाने की बात है जब दिमिश्क अपनी तंग मगर जिंदा दिल गलियों, मिट्टी के घरों और लकड़ी के दरवाजों की वजह से पहचाना जाता था। सूरज की पहली किरणें जब शहर की फसीलों से टकरातीं तो पूरा मोहल्ला सुनहरी रोशनी में नहा जाता। इसी मोहल्ले के एक कोने में एक छोटी सी लोहार की दुकान थी। दुकान के दरवाजे पर लटकी हुई जंजीर हवा के साथ हिलती रहती और अंदर से हथौड़े की टक टक पूरे मोहल्ले में गूंजती। इस दुकान का मालिक था उस्ताद नौमान, एक बूढ़ा मगर दाना लोहार, जिसके सफेद बाल और झुर्रियों भरा चेहरा उसकी उम्र नहीं बल्कि उसके तजर्बात की गवाही देते थे। उसकी आंखों में वो चमक थी जो सिर्फ उन लोगों में होती है जिन्होंने जिंदगी को गौर से जिया हो। उस्ताद नौमान अपनी दयानत, सब्र और सच्चाई की वजह से शहर में मशहूर था। लोग दूर दूर से उसके पास काम करवाने आते क्योंकि वो जानते थे कि उसके हाथ का बनाया हुआ औजार सिर्फ मजबूत नहीं बल्कि नीयत का भी साफ होता है। मगर उसकी असल दौलत उसकी दुकान या हुनर नहीं बल्कि उसका बेटा सलीम था। सलीम एक जवान, नरम दिल और सादा तबीयत लड़का था। उसके चेहरे पर मासूमियत झलकती थी मगर आंखों में दुनिया की चालाकियों का तजर्बा नहीं था। वो अपने बाप की इज्जत तो करता था मगर बाजार की जबान और लोगों के फरेब को अभी समझ नहीं पाया था। उस्ताद नौमान अक्सर उसे देखकर सोच में पड़ जाता कि ये दुनिया सिर्फ मेहनत से नहीं, अक्ल और समझ से भी जीती जाती है। इन दिनों दमिश्क में धोखे और फरेब बढ़ते जा रहे थे। बाजार में नापतोल में कमी, झूठी कस्में और लालच भरी बातें आम हो चुकी थीं। उस्ताद नौमान ये सब देखता तो उसका दिल कांप उठता। उसे डर था कि कहीं उसका बेटा भी इन चालाक लोगों का शिकार न बन जाए। एक शाम जब सूरज गुरूब हो रहा था और दुकान बंद की जा रही थी, उस्ताद नौमान ने सलीम को गौर से देखा। उसके दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि उसका बेटा सिर्फ अच्छा इंसान ही नहीं बल्कि सही फैसले करने वाला मजबूत इंसान भी बने। इसी लम्हे उसने दिल ही दिल में एक आजमाइश का फैसला कर लिया, ऐसी आजमाइश जो सलीम को जिंदगी का असल सबक सिखाने वाली थी। अगली सुबह दमिश्क की फिजा में हल्की सी ठंडक थी। फजर के बाद जब मोहल्ला आहिस्ता आहिस्ता जाग रहा था, उस्ताद नौमान अपनी दुकान के सामने बैठा लोहे के एक पुराने टुकड़े को गौर से देख रहा था, मगर उसकी नजरें बार बार दूर कहीं खो जाती। रात भर वो इसी सोच में रहा था कि सलीम को कैसे जिंदगी की हकीकतों से रोशनास कराया जाए, नसीहत से नहीं बल्कि तजर्बे से। इसी दौरान सलीम दुकान पर आया। इसके चेहरे पर ताजगी और आंखों में जोश था। उस्ताद नौमान ने इसे पास बुलाया और आहिस्ता आवाज में कहा, बेटा, आज मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी देना चाहता हूं। सलीम सीधा होकर खड़ा हो गया। इसके लिए यह लम्हा फख्र का था कि इसका बाप इस पर भरोसा कर रहा है। उस्ताद नौमान इसे दुकान के पीछे ले गया जहां एक कीमती और ताकतवर ऊंट बंधा हुआ था। वो ऊंट शहर में अपनी मजबूती और खूबसूरती के लिए जाना जाता था। उस्ताद नौमान ने ऊंट की रस्सी सलीम के हाथ में देते हुए कहा, इसे आज बाजार ले जाओ मगर याद रखना, इसे इसकी असल कीमत पर ही बेचना, ना एक सके कम ना एक ज्यादा। सलीम ने पूरे एतमाद के साथ सर हिलाया। इसके दिल में जरा सा भी शक नहीं था। इसे लगता था कि बाजार वालों से बात करना कौन सा मुश्किल काम है। वो खुद को समझदार और होशियार समझ रहा था और यही खुद एतमादी इस आजमाइश की असल वजह थी। उस्ताद नौमान सलीम के चेहरे को गौर से देख रहा था। वो जानता था कि दुनिया की चालाकियां सिर्फ हिम्मत से नहीं समझ से पहचानी जाती है। मगर इसने मजीद कुछ नहीं कहा। बाज़ सबक खामोशी में ही बेहतर सिखाए जाते हैं। जब सलीम ऊंट को लेकर रवाना हुआ तो उस्ताद नौमान देर तक इसे जाता देखता रहा। इसके होंठों पर दुआ थी मगर आंखों में फिक्र। इसने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, अल्लाह, मेरे बेटे को तजर्बे के इस रास्ते में महफूज रखना और इसे वो समझ अता करना जो किताबों में नहीं मिलती। ऊंट के कदमों की आहट गिल्ली के मोड़ पर गायब हो गई मगर उस्ताद नौमान के दिल में सवाल बाकी रह गया, क्या सलीम इस आजमाइश में कामयाब हो पाएगा? आइए गलती ही इसकी असल उस्ताद बनेगी। ये वो लम्हा था जहां से सलीम की जिंदगी का असल सबक शुरू होने वाला था। दमिश्क का मरकजी बाजार इस वक्त पूरी तरह जाग चुका था। चारों तरफ दुकानदारों की आवाजें, खरीदारों की बहस, जानवरों की चहकार और सिक्कों की खनक फिजा में गूंज रही थी। रंग बरंगे कपड़ों, मुसालहों की खुशबू और तंग गलियों में भागते बच्चों ने बाजार को एक जिंदा तस्वीर बना दिया था। सलीम ऊंट की रस्सी थामे इस हुजूम में दाखिल हुआ तो उसके दिल में हल्की सी घबराहट पैदा हुई मगर उसने खुद को संभाल लिया। अभी वो मुनासिब खरीदार की तलाश में था कि दो आदमी उसके करीब आ गए।
ان کے کپڑے سادہ تھے مگر آنکھوں میں غیر معمولی چمک تھی۔ یہی وہ چالاک ٹھگ تھے جو بازار میں اپنی میٹھی باتوں اور تیز زبان کے لیے مشہور تھے۔ ایک نے اونٹ کے گرد چکر لگاتے ہوئے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، بھائی کیا واقعی تم اسے قیمتی سمجھ رہے ہو؟ دوسرے نے فوراً بات بڑھائی، ہم نے تو اس سے زیادہ طاقتور اونٹ بہت سستے داموں دیکھے ہیں، اس کی کمر بھی کچھ کمزور لگتی ہے۔ سلیم چونکا۔ اس نے اونٹ کی طرف دیکھا اور پھر ان کی باتوں پر غور کرنے لگا۔ ٹھگ مسلسل سوالات کرتے رہے، کبھی دانتوں پر اعتراض، کبھی چلنے کے انداز پر، اور کبھی خوراک کے خرچ کا ذکر۔ ہر جملہ ایک طنز تھا، ہر بات اس کے اعتماد کو تھوڑا تھوڑا کم کر رہی تھی۔ سلیم نے دفاع کرنے کی کوشش کی، یہ اونٹ مضبوط ہے، میرے باپ نے خود اسے پالا ہے۔ مگر ٹھگوں کی باتوں میں ایسا جادو تھا کہ اس کی آواز خود اسے کمزور لگنے لگی۔ آہستہ آہستہ سلیم الجھنے لگا۔ اس کے ذہن میں باپ کی ہدایت، بازار کا شور اور ٹھگوں کے سوالات سب ایک ساتھ گونجنے لگے۔ اسے لگا شاید وہ واقعی اونٹ کی اصل قیمت نہیں سمجھ پا رہا۔ اسی الجھن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک ٹھگ نے نرمی سے کہا، دیکھو بھائی، ہم تمہاری مدد ہی کرنا چاہتے ہیں، بہتر ہے کہ نقصان سے پہلے بیچ دو۔ کچھ لمحے خاموشی کے بعد سلیم نے ہچکچاتے ہوئے سر ہلا دیا۔ دل میں عجیب سا بوجھ تھا مگر زبان سے ہاں نکل چکی تھی۔ یوں ایک قیمتی اونٹ بہت سستی قیمت پر فروخت ہو گیا۔ جب سکے اس کے ہاتھ میں آئے تو بازار کا شور اچانک اسے بے معنی لگنے لگا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ شاید اس نے صرف اونٹ ہی نہیں بلکہ اپنے باپ کے اعتماد کو بھی سستے داموں بیچ دیا ہے۔ سورج ڈھلنے لگا تھا اور دمشق کی گلیوں میں شام کی ٹھنڈی ہوا اتر رہی تھی۔ سلیم آہستہ آہستہ گھر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے قدم بھاری تھے اور نظریں زمین پر جمی ہوئی تھیں۔ اونٹ کی رسی اس کے ہاتھ میں نہیں تھی مگر اس کی کمی دل پر کسی بوجھ کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ اس کے ذہن میں بازار کے وہ جملے گونج رہے تھے جنہوں نے اس کے اعتماد کو توڑ دیا تھا۔ جب وہ دکان کے قریب پہنچا تو استاد نعمان ہتھوڑا ایک طرف رکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ باپ کو دیکھتے ہی سلیم کا ضبط ٹوٹ گیا۔ اس نے دھیمی آواز میں سلام کیا اور پھر سر جھکا لیا۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے سچ بیان کر دیا، کس طرح دو ٹھگوں نے باتوں میں الجھا کر قیمتی اونٹ کو معمولی ثابت کیا اور وہ اسے سستے داموں بیچ بیٹھا۔ سلیم بات ختم کر کے چپ ہو گیا۔ اسے یقین تھا کہ اب ڈانٹ پڑے گی، شاید غصہ بھی، مگر استاد نعمان نے نہ آواز بلند کی نہ چہرے پر غصہ لایا۔ وہ بس وہیں بیٹھا رہا، نظریں دور خلا میں جمائے۔ اس کی خاموشی سلیم کے لیے کسی چیخ سے کم نہ تھی۔ یہ خاموشی دراصل سوچ کی گہرائی تھی۔ استاد نعمان سمجھ چکا تھا کہ مسئلہ صرف اونٹ کا نہیں بلکہ بیٹے کی نادانی اور دنیا کے فریب کو نہ پہچان پانے کا ہے۔ اس نے دل ہی دل میں خود کو بھی قصوروار ٹھہرایا کہ شاید اس نے سلیم کو ابھی مکمل تیار نہیں کیا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے آہستہ سے کہا، بیٹا، نقصان صرف مال کا نہیں ہوا، تم نے آج دنیا کی ایک حقیقت دیکھی ہے۔ سلیم کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اسے اپنی غلطی کا پورا احساس ہو چکا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اچھا دل ہونا کافی نہیں، عقل کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اسی لمحے استاد نعمان کے چہرے پر عزم کی جھلک ابھری۔ اس نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ سبق ادھورا نہیں رہنا چاہیے۔ وہ چاہتا تھا کہ سلیم صرف دھوکہ کھانے والا نہ بنے بلکہ یہ بھی دیکھے کہ عقل اور صبر سے فریب کا جواب کیسے دیا جاتا ہے۔ اس رات استاد نعمان دیر تک جاگتا رہا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا، ان ٹھگوں کو سبق سکھانا، ایسا سبق جو وہ زندگی بھر نہ بھولی۔ اگلی صبح دمشق کی فضا میں ہلکی سی خنکی تھی۔ سورج ابھی پوری طرح نکلا نہیں تھا کہ استاد نعمان نے اپنی دکان بند کی اور صحن کے کونے میں بندھے خچر کی رسی تھام لی۔ وہ خچر عام سا دکھائی دیتا تھا مگر استاد نعمان کی آنکھوں میں آج غیر معمولی چمک تھی۔ یہ چمک غصے کی نہیں بلکہ ٹھہرے ہوئے عزم اور پختہ عقل کی علامت تھی۔ وہ خچر کو لے کر اسی شور بھری گلی کی طرف چل پڑا جہاں کل سلیم کے ساتھ دھوکا ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہی دو ٹھگ سامنے آ گئے جو ایک دکان کے سائے میں کھڑے کسی نئے شکار کی تاک میں تھے۔ جیسے ہی ان کی نظر استاد نعمان اور اس کے خچر پر پڑی، وہ ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھنے لگے۔ استاد نعمان نے ان کے قریب جا کر عاجزی سے کہا، بھائیو، میرا خچر بہت تھک گیا ہے،
क्या तुम जरा सा पानी और चारा दे सकते हो? ठगों ने खुश दिल्ली से हामी भर ली। उन्हें कहाँ खबर थी कि यही सादगी उनके लिए जाल बनने वाली है। जैसे ही खच्चर ने चारा खाया, उस्ताद नोमान ने चुपके से एक चमकता हुआ सिक्का इसके मुंह में डाल दिया। अगले ही लम्हे खच्चर ने सर झटका और जमीन पर पांव मारने लगा। सिक्का लुढ़कता हुआ नीचे आ गिरा। उस्ताद नोमान ने फौरन झक कर सिक्का उठाया और झुंझला कर कहा, अरे नालायक, आज फिर देर कर दी। मैं सोच रहा था बाजार से बहुत सा सामान ले आऊंगा, मगर तुमने हस्बन आदत सस्ती दुखा दी। ये सुनकर दोनों ठगों की आंखें फैल गईं। उन्होंने हैरत से खच्चर को देखा, फिर एक दूसरे की तरफ। उनके दिल में लालच की आग भड़क उठी। एक ठग ने सरगोशी की, ये तो आम खच्चर नहीं, ये तो दौलत उगलता है। कुछ ही देर में वो उस्ताद नोमान के गिर्द जमा हो गए। बड़ी नरमी और चापलूसी से बोले, बाबा जी, अगर आप इजाजत दें तो ये खच्चर हमें दे दें, हम इसकी कीमत दिल से अदा करेंगे। उस्ताद नोमान ने गहरी सांस ली और उदासी से सर हिलाया। ये खच्चर मेरी उम्र भर की कमाई है, इसके बगैर मेरा गुजारा मुमकिन नहीं। ठगों ने एक दूसरे से मशवरा किया, फिर बड़ी रकम की पेशकश कर दी। लालच ने उनकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। आखिरकार भारी रकम अदा की गई और खच्चर उनके हवाले हो गया। उस्ताद नोमान खामोशी से रकम थामे वहां से चल पड़ा। पहला वार कामयाब हो चुका था, मगर असल सबक अभी बाकी था। चंद दिन गुजरे ही थे कि दोनों ठग खच्चर के राज को जानने की बेचैनी में मुब्तला हो गए। वो हर वक्त इस उम्मीद में रहते कि खच्चर फिर कोई करिश्मा दिखाए, मगर सिवाय आम जानवर होने के इसने कुछ न किया। दिल ही दिल में उन्हें शक होने लगा, मगर लालच ने अभी अक्ल को मुकम्मल बेदार नहीं होने दिया था। इसी दौरान उस्ताद नोमान एक और चाल के साथ उनके करीब पहुंचने का फैसला कर चुका था। एक शाम वो एक आम से कुत्ते को साथ लेकर उन्हीं गलियों में आया। कुत्ता खामोशी से इसके कदमों के साथ चल रहा था। ठगों ने इसे देखा तो पहले तो हंस पड़े, मगर उस्ताद नोमान के एतमाद भरे अंदाज ने उन्हें रुकने पर मजबूर कर दिया। वो मुस्करा कर बोला, ये कुत्ता आम नहीं है, ये दौर बैठे लोगों के पैगामात समझ लेता है और खबर पहुंचा देता है। जो बात इसे कही जाए वो पहुंचा कर लूट आता है। ठगों ने शक की नजर से कुत्ते को देखा, मगर पहले खच्चर का ख्याल ज़हन में आते ही उनके दिल में फिर लालच जाग उठा। उस्ताद नोमान ने एक ड्रामाई अंदाज में कुत्ते के कान में कुछ सरगोशी की और इसे छोड़ दिया। कुत्ता गिल्ली के मोड़ से गायब हो गया। कुछ देर बाद उस्ताद नोमान के घर से खाने की तैयारी की खबर आई, जो पहले से तयशुदा थी। ठगों को ये सब किसी मुजिजे से कम ना लगा। अब उन्हें पूरा यकीन हो चुका था कि कुत्ता वाकई खास है। बड़ी रकम के एवज वो कुत्ता भी खरीद लिया गया। उस्ताद नोमान खामोशी से वहां से चला गया, मगर इस बार ठगों का सब्र बहुत जल्द टूट गया। अगले दिन जब कुत्ते से कोई काम ना बन सका और हकीकत सामने आई तो दोनों ठगों के होश उड़ गए। गुस्सा लालच से कहीं ज्यादा तेज था। उन्होंने उस्ताद नोमान को धमकियां दें और उसकी जान लेने का इरादा कर लिया। रात के अंधेरे में वो इसकी दुकान पर पहुंचे, शोर और गुल मचाया और इसे पकड़कर शहर से बाहर ले गए। मगर उस्ताद नोमान ने हौसला नहीं खोया। अपनी जहानत से उन्हें बातों में उलझाया और एक मौके पाकर खुद को बचा लिया। जब हकीकत खिली तो शहर में ठगों की रुसवाई हो चुकी थी। लोगों को उनकी चालाकियों का इल्म हो गया। खौफ और शर्मिंदगी के आलम में वो दोनों दमिश्क छोड़कर फरार हो गए। उस्ताद नोमान बच गया था, इज्जत भी महफूज रही थी और सलीम को जिंदगी का वो सबक मिल चुका था जो किताबों में नहीं मिलता। दमिश्क के शहर में हालात आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आ गए। उस्ताद नोमान की अक्ल और चालाकी की बदौलत न सिर्फ इसकी इज्जत बहाल हो गई थी, बल्कि शहर के लोग भी इसे दोबारा एहतराम की निगाह से देखने लगे। सब जान चुके थे कि जो शख्स अक्ल, सब्र और दियानतदारी के साथ फैसले करता है वो हर मुश्किल में सुरखरू होता है। उस्ताद नोमान ने सबसे पहले वो 10 दीनार जो एक ताजिर से कर्ज लेकर खच्चर के तबादले में मिले थे वापस कर दिए। इस छोटे से अमल ने इसकी दियानतदारी और अमानतदारी को दोबारा साबित कर दिया। इसके बाद इसने अपने बेटे सलीम के साथ बैठकर उसकी तरबियत मुकम्मल की। अब सलीम सिर्फ सादा दिल नहीं रहा, बल्कि हर फैसले में सोच विचार करने वाला और मोहतात नौजवान बन चुका था। सलीम की तरबियत मुकम्मल होने के बाद उस्ताद नोमान ने बेटे की शादी का इंतजाम किया।
اس کی شادی اپنے قریبی رشتہ دار کی بیٹی سے ہوئی جو نہ صرف نیک دل اور سمجھدار تھی بلکہ سلیم کے رویے اور سوچ کی قدر کرنے والی تھی۔ شادی کے بعد گھر میں خوشی کی فضا چھا گئی۔ سلیم اور اس کی نئی دلہن نے اپنی زندگی کی شروعات ایک نئے اعتماد اور عزت کے ساتھ کی۔ بوڑھے استاد اور اس کے بیٹے کے درمیان رشتہ پہلے سے بھی مضبوط ہو گیا تھا۔ اب نہ صرف والد کی عقل بیٹے کی تربیت میں کام آئی بلکہ بیٹے کی خوشی اور عزت بھی والد کے ذہانت اور صبر کا ثبوت بنی۔ استاد نعمان نے سلیم کو سمجھایا کہ زندگی میں آزمائشیں ہمیشہ آئیں گی مگر صحیح راستے پر چلنے والا اور دیانتدار شخص ہر چیلنج میں کامیاب ہوتا ہے۔ آخر میں استاد نعمان نے شہر کے لوگوں کے سامنے بھی ایک پیغام دیا، جو شخص دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے وقت اسے اس سے بڑا دھوکہ ضرور دیتا ہے۔ دھوکہ دہی، فریب اور چالاکی کا انجام ہمیشہ رسوائی اور نقصان ہوتا ہے، جبکہ عقل، صبر، وفاداری اور دیانت داری انسان کو نہ صرف محفوظ رکھتے ہیں بلکہ عزت اور کامیابی بھی دلاتے ہیں۔ یہ کہانی نہ صرف سلیم کے لیے سبق بنی بلکہ پورے محلے کے لوگوں نے اسے سیکھا۔ دمشق میں استاد نعمان اور اس کے بیٹے کی عزت و وقار اور ان کے خاندان کی خوشحالی کی مثالیں سنائی جانے لگیں۔ آخرکار عقل اور دیانت داری نے دشمنوں کے منصوبوں کو ناکام بنایا، خوشیوں کو بحال کیا اور محبت اور رشتوں کو مضبوط کر دیا۔ یہ آخری منظر یہ واضح کرتا ہے کہ آزمائشیں انسان کو مضبوط بناتی ہیں اور جو شخص صبر، عقل اور ایمانداری سے کام لیتا ہے وہ ہر وقت سرخرو ہوتا ہے۔